power vested in me as the presiding officer of this first set of committee hearing on Committee on Appropriations and Budget is now called to order. Item number 2 for the consideration tabi sa estudyante. Niya din yan. Item number 2, proposed resolution number 2026-021 SK 2026 annual budget of Zone 8. Kaya din na po si SK Treasurer. Amounting to 561,096 pesos and 2 centavos. Zone 8 po kita. Zone 8, Zone 8. Zone 8. Ay mo na. Zone 8. Mr. Chair, Zone 8. Mr. Chair, Yes, go ahead, Councilor Jerry Ann. since the SK annual budget of Barangay Zone 8 is reviewed by our local youth development officer, Ma'am Charlene P. Lolos. So, if there's no questions or clarifications regarding the SK annual budget of Barangay Zone 8, I move for approval and adoption. Any second. Before the approval, tabi, may hapot lang po ako, SK Tres. Imbasa ko kaya kanina, ano niyo, sa budget. So, dura ako na imod da SK uniforms. Dire niyo inikay puhan niya na taon na mga SK uniforms. Hindi. May na Sarah? May pinurchase na po kami last year. Okay. So, okay na po ito sa iyo. Okay. Sige. Any second, tabi. Okay, in motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Recto Valeriano. The 2026 SK annual budget of Barangay Zone 8 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you. Sige na po, kung may klase katabi. You may be excused po. Yadi na po ang SK Santa Teresita or treasurer po. Since wala pa, mahulat po kita. Moving on. Item number 3, proposed resolution number 2026-020, Barangay 2026 annual budget of Barangay Bicol. Good morning, Kap Domingo. Amounting to 3,229,630 pesos and 81 centavos. Tama po, Inay? Apo. Thank you. Bicol po. Mr. Chair? Yes po, Councilor Recto. Go ahead. Just for verification, ang appropriation ordinance po sa Bicol, ini na mga past year actual, 2024, 2 million, then 2025, 1M, with a total of 2,780,000. Ini po tabi, separado man sa 3 million na. Opo. So, separate man siya. May naka-indicate man po na taon na ano? Nakonsumo na po talaga. Na ano na naman. Yes. Ini na past year, actual, Kung nakonsumo na daw po. 2024, in ano lang nato ha? Kung ang 2 million or 1 million to 2 million from 2024 to 2025 with the total, tinotal nato is 2 million, nakonsumo na po na ini. Yun lang in review po. Apo. Madali lang po kasi good morning. Santa Teresita, didi ka na. Madali lang po kasi kay pumunta po i-check mo na tabi ang mga mandatories po ha. Madali lang po. Motion na siya. Wala pa man, wala pa man. I move for approval and adoption, and also to be included to our second reading.
Okay, so since Rene Binumans and in the level of the barangay and Yes. may resolution, so I thank Mr. Chair Yes po. with a total of 3,229,632,000 for the annual budget of Barangay Bicol. Move for approval. Second motion, Mr. Chair. Sorry, Okay. sorry. Okay lang po. Thank you. So, in motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Recto Valeriano, the 2026 annual budget of Barangay Bicol is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Since yadi na po si SK, thank you po, Kap. Si Yadi, Santa Teresita. Sige, mag-ano ka muna daw. Sumada ka muna sa... SK, and budget mo niya na taon is 690,181 pesos and 27 centavos. Tama po. So may beginning balance ka na 200 plus thousand, tama? 76, sorry. Says, so 8 pala niya to. So 76 ang beginning balance mo, tapos may ongkasin 500 plus na 10%, tama? Yun nga, ang beginning balance, 276. Yung 200 plus, tama. Okay. So, ang beginning balance mo is 414,147 pesos and 16 centavos. More than 10% mo Apo. this year. So, last year may savings ka na 276,034 pesos and 11 centavos. Okay. Kaya naging Ang sa sports uniform, ang nakabutang dito sa expected result, iba. You can check your annual budget. Apo. Sa first po, Ang sports uniform, expected result. Okay na. I-amend na lang, ha? i-amend na lang. And next naman is, Take note mo na lang Um, tabi, SK. i-ano mo? Oo. May ballpen ka? May ballpen ka? Yun. Kasi importante na mabago And then, yun. assistance to college students, public school. Why public school only? Ay kasi po may naka-allocate man po para sa private. Since diri po sila natagan last year, kaya in-budgetan ko po niyan. Okay. Yan eh. Jadi, nasa taas. Apo. So, dili naman sa public school, dili sa last na column, sa SK officials, may nakalagay. Didi ka, kapitana. Okay na. Hindi lang po. Kudan tayo. Ito na po si Dave. Mali. Mali lang po. Apo, palitan na lang. Ay, amend lang po. Para di ka na mag-rank ka ni sayang man san, panahon. Mawala. Okay na. So, the two programs na mayroon kang allocated funds, i-amend na lang na mo yun. So, mauman lang yan to. Pero, Kita ma-amend sa niyo si... kindly check your Abib. Kasi same lang bagay yun na Abib and halos di man magkaharayo baga. Kung parehas, kaya to man dito ang objectives baga or expected result. Kita ang ma-amend. Ma-motion kita to amend, siya ang mapasa. Okay. So, dapat SK, this week, mapasa mo na ang amended mo, may amendments mo. Pirang copy po. Kumpira, Okay. Madam Chair? Yes. Mr. Chair? Yes po. Second. Okay, in motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Recto Valeriano. The SK 2026 annual budget of Barangay Santa Teresita is hereby approved under the committee level and also included in our second reading with amendments tabi na aforementioned by our Councilor Jerry Ann Gordola. Thank you po. Sige na po. Yung may be excuse tabi. Paano ko na? Opo, next tabi is Barangay San Rafael pa din, sorry. Championship? Yes, sir. Friday.
Nanong ng ganda no, kay Nipa niya. May Nipa. May ano, na, Sa inyo. nahala ang ngipin ko. Nagpag-abot ka? Ang jacket ko. Good morning, Kapitana. Ang 2026 annual budget po niyo for this year is 5 million. San Rafael. Annual budget. Okay na ito. Kompleto kaya ito. Dali lang po ha, Kapitana. Total regular income po sa barangay. Mura po ako ano. Yeah, oo. Mura ako singkapi. Yato po kan ano. Ay, wala sa fund. Ang sa ano, annual income. Hindi, Wala pa nga akong copy. Ang kinuhaan ko ma'am sa 55%. Wait lang, pakaimunan ko dito sa ako cellphone, sa pinicture. Hello, Mr. Chair. Yes, Tabi. Councilor Jerian. I-check pa po ni Kapitana ang kaniya total regular income since di nakabutang sa annual budget nila. So, I think we can move to Okay po. next barangay annual budget po. Okay po. Sige, Tabi. Since, yes po, ano, Kapitana. Mr. Chair, if ever po, anuhun ko na lang kasi baka nagkamay-unsin kulang sa ano sa photocopying. Kay Yes kun, po. opo, i-insert ko na lang po, ha? Opo. Kasi di ko nga ni po na ano ko, ang actual income, wala po kami sin ano sa front, wala po Opo. kami sin photocopy. So Opo. baka po na misplace lang. Ang nakabutang lang po is ang total Yeah, NTA lang po. opo. Okay lang po. Ano ko na lang po, ha? Sige po, Kapitana. Opo, No thank problem you. po. Mr. Chair, Yes, go ahead, Councilor Jerian. actually okay ma'am po ang 20% development fund and then 1% for BCBC and 8 to senior citizens. Ang kulang lang po is 5% calamity fund and 10% SK share. Okay po. So what's the decision of the body? For me, since mayroong kita sin transparency pagkatabi, kay puhan tayo ito maimod gihapon. And, pero na, ano naman po yun, na-review naman po yun sa budget office nato, kaupod ang barangay. So, didi po, ano na lang po, siguro Kapitana Tabi. Ipasa na lang po ito na. Wait, Mr. Chair. Yes, Basi Tabi. may makontak ka sa, ano, sa San Rafael.
ipapasa na lang sa messenger. Apo, maski sa messenger na lang po. Actually yari ka. po si treasurer nasa Sorsogon niyan kasi ang saro ko na kagawad may show cause. Okay. Due to medical So may if copy ever pa po po yun sa this ano. day kung halimbawa umabot doon ipaayos ko na lang. Pwede naman Opo. sa Okay. session. Sa session. Sa session. Oo. Opo. Sa session na lang, maski sa Monday. Apo. Aprobahan mi sa committee level, tapos sa session, may kakamayon gihapon. Ikuha namin ito. Opo. Bago i-approve sa committee report on second reading, kahit kuhan, yada na ito na papel. Okay Kung wala, po. di ma-approve. So nano po yato sir ani ko comply ko? Total regular income. Yan. Okay. San barangay? Mao po. Dili lang Naan na na-touch. Hindi Yeah, po. opo. Sige po. Thank you. Awan lang po, Kapitana. Opo. So, mau na. Sa budget. You can motion. Since okay na po, Mr. Chair, magpapas na lang po si Kapitana San sa kaniya total regular income. Since okay man an sa kaniya 20% development fund and then 1% for aid to senior citizen and BCPC. So I move for approval and adoption and also to be included to our second reading. Second, Okay, in motion of Councilor Jerian, seconded by Councilor Recto Valeriano. The 2026 annual budget of Barangay San Rafael is hereby approved under the committee level and also included in our second reading with the attachments tabi na sa total regular income tabi San Barangay. Thank you po. Opo. Thank you. Next is Barangay J. Herona. Good morning, Kap Idol. Amounting to 3,517,101 pesos and 32 centavos. Tama tabi ini, Kapitan, tabi. Okay, thank you. Mr. Chair, Go ahead, Councilor Jerry. since I already reviewed the annual budget of Barangay Ronan, the 20% development fund, the 1% for BCPC and aid to senior citizen, and 5% for calamity fund, and 10% for SK share. So if there's no questions or clarifications to the annual budget of Barangay J. Rona, I move for approval and adoption and also to be included in our second reading. Mr. Chair, before the approval, Sige po, Councilor Recto. Kap, blub, pili tayo makataas. Bigotilyo. Oo. Second, tabi, Mr. Chair. Imit ko lang na Ang bigote pala na. kabiguti. Thank you. Okay. In motion of Councilor Jerry, seconded by Councilor Recto. The 2026 annual budget of Barangay J. Herona is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Tagos na po. Sige na po kay kamo naman po sa masunod. Tagos na po. O may ano ba ka mo? Badak? Ingat po. Yes po. Sige na po. Okay po. Next tabi is Barangay Butag. Good morning, Kapamoy. Amounting to 6,268 pesos as 268,446 pesos and 61 centavos. Mr. Chair. Yes, tabi, Councilor Chito. Sa 20% niyo, Kap, rescue vehicle lang ang ano niyo. May ipipurchase po kami na rescue vehicle. Yan din. Sa 20% na nakukuha. Advice ko po, Kapitan, service vehicle na lang po ni purchase po niyo kasi ang plano ni Mayor next year is purchase in mga rescue vehicles na ibubutang tabi per barangay po. Bago po yun ang mga rescue vehicles. So, magiging dua po ang rescue vehicles po niyo doon. Ayos lang. Okay lang po sa iyo ini. Kasi budget Sa bagay, dako man ng barangay Butag. Duwa na driver po sa nan... Dako ang sakop nila eh. Okay, sige po. Okay, sige po. Ako nag-advise lang po ha. Pero depende man po yun sa iyo. Tsaka approve man sa body. Mr. Chairman, Yes, tabi, Councilor Recto. since the Barangay Butag, it was already completed the requirements for the annual budget for the 2026 with a total of 6,268,446. So move for approval. Before the approval, tabi,
Yes, tabi, Councilor Jerry Ann. Di ko kaya mahanap ang 5% kasi blanco siya. Kasi 6 million. Basta nag 6 million, sobra 1 million ang, ano, ang 20%. Dili ako ba? Sige na. Before the approval, tabi, madali lang po ha. Sige, correct ko na gano'n. Move. Kaso kapan sa MOE, ay, personal service ni wala ka driver na binutang. Di ka naman na mabutang. Wala driver din eh. Awat pa man. So next year na ka maano ma'am. Brand new yun ha. Bawal na ba ganyan second hand? Okay. May motion ko po. There is a pending motion by our Honorable Recto Valeriano. Sir Chair, Yes, tabi. I second the motion. Seconded by Councilor Chito How. The 2026 annual budget of Barangay Butag is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. Sige na po. Next topic, item number 4, proposed resolution number 2026-010, 2026 annual budget of Barangay Bunga. Good morning, Tabi. Kap. Tapos na. Amounting to 3,196,448 pesos, Tabi. Tama po ini, Kap. Toby? Santa Teresita tapos na yun. Tapos na po. Santa Teresita. Anson po, okay na yun. Di pa. Okay pa, okay pa. Pwede. Pwede lang. Wala mo ng bunga. Zone 8 ko ganun. Kulang ang bunga. Attachments. So, Kap, pwede tayo kumada. Wala, kulang kaya po ang attachments. Bicol, San Rafael. Ano yun? Yan. Bunga. MOE. TS na rin. Ito lang natin.
Mr. Chair, Go ahead. since okay man po ang kanara mga mandatories, 20% development fund, 1% for BCBC and 8 to senior citizen, 5% for calamity fund, and then 10% for SK share, I move for approval and adoption and also to be included to our second reading. Second. Okay, motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Chito Ao Second. and Councilor Recto. The 2026 annual budget of Barangay Bunga is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. Okay, thank you po. So may last item pa po kita for the first set. Item number 1, proposed resolution number 2026-022, SK supplemental budget of Zone 4 amounting to 570,139 pesos and 1 centavos. May hapot lang ako, Councilor Jerry Ann. Yes po, Mr. Chair. Thank you. So, na kay sinupplemental mo, kay diri mo na lang binutang sa beginning balance. Actually, niyan lang nag-ano kami sa snapshot, January. Sa land bank. Opo. Kasi kumbaga nauna na salang ang annual budget. So, Okay. Tama. Nauna na salang talaga ang annual budget. na naaprubahan na to, di ba? Kaya diri siya nasalang nasabay So, dito diri sa siya annual na budget. butang sa beginning balance. So, Mr. Chair. let me explain this muna po. 500,000 po for SK renovation or improvement sa SK office. Ini po batog pa po inisan sa ako pag encode na 2024. Diri po namo nagamit sa mga po na nagkaka-problem kami. And then 2025 di din po siya nagamit kasi yun din po sa committee member din si Consihal Dandan Dide. Naghapot siya na kay SK dako-dako pan to mo since and 500 po talaga doon na pag-storya na na para siya sa SK office. So, di din siya nagamit kasi dapat mapatrabaho po sana this December. Kaso po, may kaipuhan pa po kami i-comply. So, yato, okay na po. So, Improvement inihatabi. Opo, improvement. So, niyan po, ang renovation or improvement po sa SK office is diri na po sa likod sa barangay or kataning sa kapilya. So, I have a letter po na naka-address kay Kapitana and then to barangay official and then she already signed this. So, let me, Mr. Chair, let me read this letter to address to Honorable Salvi G. Valeriano, Barangay Captain, Barangay Zone 4, Bulan Sorsogon. Dear Honorable Valeriano and Barangay officials, good day. I, Jerian H. Rudola, the Sangguniang Kabataan Chairperson of Barangay Zone 4, respectfully request the approval of your good office to designate the isolation room as the official SK office of Barangay Zone 4. This request is made to ensure that the Sangguniang Kabataan has a proper, functional, and accessible workspace where we can plan, organize, and implement youth-related programs and activities and more efficiently. We assure you that the SK Council will maintain the space with responsibility, cleanliness, and respect. In line with this, we are seeking your formal approval to proceed with the use of the said room as the official office of the Sangguniang Kabataan. Thank you very much for your continued support to the youth sector. And she already signed this letter po. Any po na letter, pinapirmahan ko po ini, sugo ko sa ati din, sa November 26 pa ini, 2025, kasi supposedly dapat po, mapaayos na po kami sa December. Kaso lang, sad to say, nakaipuan pa po, na may mga requirements kami na kaipuan ni compliance, and okay na po, may na po sa response na sa. Okay, so since nag-letter ka na, Opo, kasi po, i-clarify ko lang po ito, Mr. Chair, na dapat kasi ang usapan na mo sa in-between kami sa kapilya mausan, diri na po dito. Ito po kasi nasa dito niya na inopisinahan na mo is isolation room yato. So Okay. temporary yato. Okay. So niyan may letter ako na from isolation room magiging SK official office na po siya sa SK Zone 4. So nag-sign man po siya. nagtugot na po si Kapitan. Opo, yati po. So, Mr. Chair. yes, So, Councilor. ini na renovation or improvement, so panibago. Dere. Diri po. May dati na kamo. Opo, Dere. diri po. Ano po, iro po si Decons. Ano ito? Diri po iro po si Decons. Nag-budget kami sa 500,000 since 2024. Di po siya nagamit. Diri kami nakapaayos kasi may kaipuan pa po na papers and then Na mga yun. requirements. Oo. And then 2025 last year, dapat ihabol po namo sana siya sa December. But sad to say, kay kaipuan kami na requirements i-comply. So niya, nag-response siya sa, I think, bago magsulod ang January, mga last week sa December. So nagsasara po baga ang libro. So mao po yun, na kay po na siya i-supplemental. Mao po ina beginning balance na mo. Dili mo pa ayos ang barangay hall.
So, why 500,000? So, pina-ano ko po ini, pina-check ko pa ini sa engineering office. So, maglalagay po dito sa septic tank since ang CR po is barado po talaga. Then, magpapabutang din lababo. And then, since pag nag-high tide, inaabot po kami sa tubig. Yes, as in dagat. So, po yun. Ang flooring po, ipapaatasan po yan to. Kaya, kasi pag diri na mo pinataasan ng flooring, mamang gihapon po aabot useless man po ang pagpatrabaho. So malulupa po ang amo gamit. So grabe po sa toan kay po niya doon sa amo opisina. So, Mr. Chair, Okay. base may hapot si Councilor Recto, sige Yes, po. Go ahead. Yes, Mr. Chair. Just for an inquiry. Ito tabi Council Gian na preview manakaagi na SK nato sa Zone 4. Pira po tabi sa to ang total amount na tuda. Ang sa nakagi po nasa amount din po ito nasa 500 din po, 'di ba Kuya Jer? Kasi naghapot din si Kuya Dondon sa to, si Council Dondon po sa to na SK nakidako-dako upay na mo. Sabi ko din kay Council Dondon sa to na Council Dondon dili po kasi nagamit doon ang sa amo improvement or renovations sa amo SK office kasi we need to comply the requirements pa po. Wait lang. Ang hapotong ko lang gihapon ha. Hindi lang po. So, ang inhapot ni Councilor Recto with regards tabi sa honoraria. Tama? Diri anto the beginning ba? Okay. Dako kasi ang tuda sa to na previous Unbudget. SK. Unbudget Ang po. previous SK po, anto da is nasa 500,000 plus. Yun lang po. And then, naging SK ako. So, sa 500 plus niya na to da, mayon kami sa 350,000 na annual budget. So, nagsusumadan siya na mayon kami 1.1. So, ang 500 doon, nilaan po talaga na mo sa SK office, mao po nga na diri na mo nagagamit. That's why, mao po yun, ang inano na mo gihapon na. From 2024, inalokaran na mo pondo, di nagamit. 2025, di naman siya nagamit. And then, din naman po kami. So, last na. I hope maano na ini mapaayos na talaga kasi dili lang po ini ako yun kundi pati din ang SK officials kasi baka luluoy man talaga kami sa irarum. Okay. Just to clarify things tabi. Mr. Chair, Mali lang po. may hapot lang di na hakan SK. Okay. Sa session, Sige, go ahead. kaupod Dagat. ka. Po? Kasi di na pag-session ni San January 9. Yes po. Wala ka pirma. Sa likod. Kulang. Bitin. Ala diri ata na print. Bitin. Kaya nga naghahanap ako sa pirma mo kung kaupod ka. Meron po 'yan. May- Paano ko na lang po Siguro sa yung last copy? page ito. Opo. Bitin. Bitin ang Bitin, opo. attachment. Okay. So, madali lang po. Before the approval, clarify ko lang po, Councilor Recto, ang sinabi ni Councilor Jian. Since ito nahapot mo with regards tabi sa budget, kaya na hiringan din po ito. Tuod pa na. So, since na hiringan mo po ito sa APRO, sa Committee on Appropriations, perang taon po ang nag-agi na direct po nila na-utilize ito na pondo intended for the SK office kasi may mga requirements po sila na kaipuan i-comply bago nila ito maging SK office. Ito na nasa baba po sa Barangay Hall. Kasi ang intention po sa to ni Kapitana Salve is saan nagkamayon si pandemic is isolation room. Tama po. So, ang hinatag konta sa kanila na space before magkamayon sing covered court is yato na didi na sa may kapilya, kataning sang kapilya. Kaya lang, masyado na sa day-saday ito niyan kasi nagkamayon na sing covered court. So, diri na siya sufficient para sa maging SK office. So, since diri naman po magagamit ang baba na para sa isolation room kasi wala naman diri naman po kita nasa nasa pandemic. Kaya mao po ito nagsurat si Councilor Jerry Ann pakadto kay Kapitana Salve na kung pwede sa kanila mapakadto ito na isolation room. Nagtugot naman po si Barangay Captain Salve Valeriano sa request ni Councilor Jerry Ann and na-comply naman po ang mga necessary requirements tabi para maging SK office po ni Reto na dati na isolation room. Kaya niya na taon, mayu-utilize na po nila yato na 500,000 plus na naging supplemental po niyan
na intended for the SK Improvement Office tabi. Okay, noted. Wait lang po, Mr. Chair. Before that po, lahat po na supplemental and realignments and SK ay bago po yun masangat today, bago po masangat sa budget office, meron po kami review slip from our local youth development officer. Sa kay Lido. Yeah, di po, opo. I-review po siya muna ni Lido. So, So, may certificate naihapoton po. muna po kami ni Lido kung ilugsilian mga popondohan. Yeah, di po. Noted na, Mr. Chair. Noted Okay. Sige po. Since may inhapot ka po sa ako, Councilor Recto, para klaro din po. Kasi nag-investigar man po ako sa ni. Kasi ang hapot ni Councilor Recto sa ako, before pa, sa mga nakaagi pa po na committee hearings sa Zone 4, is kung SK Kagawad po, tama? Ang SK Kagawad? SK Kagawad ba nasa Manila? Ako na lang na. Ako na lang. Ako lang na. Ang SK Kagawad po ni Councilor Jian, ang sarok po dito is nasa Manila, tama? Opo. So, pwede man, diri man siya nag-resign as Opo. SK Kagawad sa Zone 4. So, ang inihimo po nila is Ipapadara. nag-video, Audio video. nag-video conference yato na SK Kagawad during sa session nila. Tapos, ang papers impapadara tabi through LBC na mayon tabi sin may resibo tabi ang SK office or minsan tabi impapadara tabi sa fish dealer na truck tabi sa ato SK Federation President ni Councilor Jerry Ann. Tapos dito po mapirma na po si Kagawad with regards tabi sa insession na nila sa Ganito na po kasi yun, para Mr. klaro po kita. Mr. Chair, kasi transparent kasi ako sa kanila. So sabi ko sa kanya, every disbursement, every supplemental or realignment, ipapadala ko sa kanya an papers. So yun to po, may receipt man ako. And nag-session po sila, kaupo sa video call po ito na Noted Okay. na, Mr. Chair. Okay na. Okay. Mr. Chair, Yes, go ahead, Councilor How. haputan na ba niya? Hapot na. Mr. Chair, I move for the approval the supplemental budget of SK Zone 4. Second. Okay, in motion of Councilor Chito House, seconded by Councilor Recto Valeriano, the supplemental budget of Barangay Zone 4 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Wala na talaga hapot. Okay. May motion. Wala na. May motion. Ay, na second po. the motion. Okay. The first set of committee hearing on appropriations and budget is now adjourned. The second set of committee hearing on appropriations and budget is now called to order. Item number 1. Wala pa di si ay, di na pala si Madam. Sorry. Item number 1. Proposed resolution number. Pauri ko kuntay ni. Joke lang. 2026-023. Resolution authorizing the Municipal Mayor Honorable Romeo Igordalo to sign for and on behalf of the Municipality of Bulan the contract of agreement with Pixel 8 Web Solutions and Consultancy for the procurement of online treasury collection systems or EPS amounting to 1,821,850 pesos. Madam, good morning tabi sa ato, Madam Treasurer. May intended tabi ka mo na budget for this para didi sa Pixel 8 Web Solutions and Consultancy na system para sa treasury. Good morning po. Good Mayroon morning. po tabi from DILG 1.5 and counterparts ang LG 1.3. Last year pa po ini. Okay. February pa po ini na-download na 1.5 from DILG. Kaya dapat po, makonsume na ini niya na hanggang February po ang ano ni DILG. Ma'am Conchi. Opo. So from an 1.5 million po sa ni is from the DILG From office DILG po. and budget. Opo. Mahali po dito. Opo. So may counterpart po ang treasury office na 300. LGU po ang may LGU, counterpart. Diri po treasury. Okay, sorry. I'm sorry. So okay. So from LGU Ah,
na may kinounterpartan po sin LGU po nato, sin 321,850 pesos. Tama po? Opo. Okay. Mr. Chair. Yes, tabi, Councilor How. Ma'am, dang pag-irong CD, dapat nasa AIP man. Pero nasa AIP kita. Na-include na po ini ha. Honorable members of the Good morning po, Ma'am Dang. Ang pondo po yun nato sa incentive fund yun hali sa, sa DILG san pag award sa ato san monetary award niya nato for as an awardee of SGLG. Kaya ang gahoy sa na pondo is SGLGIF from the DILG. Okay. Tapos mao po yun dapat naka ano sa menu naka sulod sa menu sa DILG, sa Okay. SGLG ang programa. Okay po. Kaya aninhimo tayo to na online payment system sa Yes. Treasury Okay. with LGU counterpart. Okay po. Thank you. Makaseparate po sila ng account, nag-open account kita. So, trust fund. Opo. Yes po. Trust fund. Sabi na ini ni Ma'am Conchi. Opo. Mao po, nagsabi na po sa ni si Ma'am Conchi. At tao na nga. Oo. Yes po, Ma'am Dang. Dapat po within the year ma-implementa po siya kasi Yes, Ma'am i-revert Dang. siya Okay sa po, Ma'am Dang. DILG. Thank you. Okay na. Yes. So, Mr. Chair, Yes po, so Councilor we Jerry. need Go ahead. naman po ini i-implement na. So, super ano na talaga kay Juan na kasi mag-February na. So, if there's no questions or clarifications regarding that matter or resolutions, I move for approval and adoption and also to be included to our second reading. Any second. Second the motion. Okay. Magdamit maghapon pala ng back chairman. In motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Chito How, the item number 1, proposed resolution number 2026-023 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Isabay ko na lang po ini Ma'am Dang kasi paras po ni MDC Reso. Sorry po kay kung absent po ako sa nakaagi na MDC meeting. Opo. Nasa ano po kay ako sa to? Wala man nga pakatin. Committee hearing. Hayadi kita. Yadi kita, committee hearing. So, sorry po. Items number 2 and 3. Item number 2, proposed resolution number 2026-015, MDC resolution number 02, series of 2026, entitled Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan the Program Projects and Activities under the 20% Development Fund 2026 for inclusion in the annual investment program of the Municipality of Bulan, Sorsogon for adoption and approval amounting to 28 million. Item number 3, proposed resolution number 2026-014, MDC resolution number 01, series of 2026, entitled Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan the program projects and activities charged against the Solid Waste Management Program Savings 2022 to 2025 for inclusion in the annual investment program for 2026 under the 20% Development Fund of the Municipality of Bulan, Sorsogon for adoption and approval amounting to 29,779,229 pesos and 20 centavos, Tabi. Good morning, gihapon tabi. Yes, Ma'am Dang, good morning. Ang first agenda ang sa 20% development Yes po. plan for 2026. Mayon po kita paano sa loan amortization. For repayment po ini dapat nato for housing Yes po. na nag-alat kita sin 28M. Yes so po. diri na po kita ma diretso. diri na po kita ma-diretso for housing loan para po sa housing project nato. Po. Kaya in kwenta min na lang ang matutuda na bayadan, nasa 18 million na lang for the year. Yes po. So ang 10 million will be for the rehabilitation of farm to market road sa Sitio Liman sa San Francisco na binutangan ta sa 10 million. Maupo baga ini an kaipuhanon mahingayad. Yes po, ang sa Sitio Apo, Liman. ang sa Sitio Liman. Apo. Kaya Delinquentiho na po ito. Yan, kung maraot po ito, magiging isolated po ang Sitio Liman kasi saro lang tabian agihan sa Sitio Liman. Mao lang Mao lang po po talaga ito ng ito. FMR. Naukad na po ito eh. Tama Mr. po. Chair.
Yes, Councilor How. Dumdum ko may sinabi si Councilor Recto na nagpaplano yata mag-loan gahapon sa 100 million. Nasabay yata yun sa MTC. Wala Last pa po. year, wala pa man. Wala pa tabi yato. Wala pa tabi. Wala pa tabi yato. Kasi inanatanan Opo. Yan, Winidraw. Opo, 18M na lang po ang nakaalat sa ato for Ang 18M is para yun sa 50 million. And na heavy na mga Opo, equipment. tapos and ang sa- MDFO natutuda tapos. Klaruhon ko lang po. Klaruhon ko lang po. Winidraw tapuan sa housing project po nato kasi winidraw na din po sa province ang plano nila na mag counterpart for the housing projects. So, dapat ang plano sa munisipyo is ma-loan ang munisipyo sin 150 million para sa counterpart po sa provincial government na 150 million man. So, ma-total sin 300 million sa ato housing project dapat. Kaya lang, winidraw na po ito sa provincial government, ma-withdraw man po kita kasi wala na kita counterpart. So, ang loan na lang po nato na imbabayadan niyan is ang sa heavy equipment na 50 million. Tama, Ma'am Dang? Yes po. And So, Ma'am Dang- remaining ta na sa MDFO. MDF. Yes po. Yun po. Sa pag-budgeting niya na taon, so 18 million na lang for loan amortization na Yes libutang. po. Hindi na Yes. kita mabutang sa 28. Dire na po. 18M na lang 18M po na lang ang- libutang opo, ka ang sa loan repayments amortization. na, opo. Okay po. So, ini po na 28 million, ini po na 28 million is Money niya. plano i-realign pa kadto tabi. Yeah, din na. So, ayun o. Naka-indicate man. Oh, ang ano to, ang for 28M, ang loan amortization ta na lang, na pambayad ta is 18M, tapos ang rehabilitation of farm to market 10 million. Sitio Liman, San Francisco, 10 million. Okay Total naman of to. 28 million. Okay na, Ma'am Dang. Tapos, with regards tabi sa item number 3 sa solid waste management, since direct na po ang green waste, tama? Opo. And una na ang saro po, ano ba ito? Iwa Beso. Iwa Beso. Mr. Chair, Okay po. if Councilor Ham. direct na kita mabayad sa green waste, May yung pakigahapon po kita natutuda kasi binutangan tagihapon siya in kaso mahingayad ang papeles na ihahatag sa ato sa Greenways. May requirements pa po na kayo po. may tuda paghihapon kita for tipping fee. Okay. Diri tayo inubos para didi sa realignment, pero, reprogramming. pero ang budget May for... tuda pa kita na 5 million for So, tipping anong mga... Ano ta isperang bayadan sa green Diri waste? po diri pa Para po pa masarap diri pa nira na pa-finalize ni Greenways. Okay. Ang bayadan ta kasi may mga dokumento So, na dapat- nahatag ang inihanap ang LGU na diri nahatag sa Greenways. So may tuda pa na ang tipping fee for green waste na 5 million. May 5 million pa po. So bali 11 million na naka-alokarta na budget. Kasi adin ang 6 million sa ano. Ano po, ihahatag ta po i-realign ta po gihapon na 6 million. Ngayon po, Pakadi na ngayon po sa kita ano. basahan ko po hang. Sige po, Ma'am Dam. Go ahead po. Ang savings na po for 2022 sa solid waste, kaupod po an expansion of bio-waste processing center na 500,000, and implementation of related PPA sa 9003 na 711,416. Sa 2023, may kita tuda sa solid waste management program na 7.406, 968.68. Tapos na 2024, may gihapon kita tuda na 7.6, 60, 844.52. Sa 2025 po, may butang manggihapon kita sa procurement of SWM equipment and machineries, di man po ini na-utilize. May tipping fee kita for green waste na 6,080,000. Nan sa himuon na mga motorcycle, sidecar, and modified top-down na 120,000. Then ang mga signages for environmental concerns, may 100,000. And for 2025, may impako kita na tipping fee na 5 million na binutang. Nadiri po na-utilize. Na diri na utilize. Maulang po ini mao po in For realignment. for in realign ta sa Yeah, 2022. because, Gusto sabihin wala na po talaga kita Wala na kita nakabutang. Opo. nakabudget sa Opo, tipping fee para sa green waste. Pero i-check ko gihapon tabi kay kung may mga kay kung may unsin niyan na taon ha.
Okay po. Pero, Kasi bali 11 million na yun eh. opo, 11 million. Hinali na po dito sa niya na 2025. Pero may naka-separate kita na fund na 6 million, tama? Ya din na, wala Ay, na po. binutang na po, Didi. I-realign ta na po Para siya. sa sanitary land. Amo, Oo, amo. tapos ang sanitary landfill establishment na sa Kalumagon, 25 million. Okay. Tapos ang sa solid waste management programs na TUDA, 4.7. A total of 29.7. Okay po. Ang i-realign for solid waste management program PPAs. Okay. Tapos ini po na pondo for sanitary landfill na nag-amount sa 25 million. Is just an initial fund for the project and total project cost is estimated for 200 million pesos. Okay. This amount will be used for the initial procurement and construction of various facilities and other related undertakings. Kaupod po sila mga environmental permits, iupod po dito sa 25M. Apo. So, laro mo. Sige, Yes, Tabi. Councilor Mr. Recto. Chair, just for a Clarification. clarification, as a member of the MDC representing a civil society organization, Protect Damayan. So, ano naman tabi ni Mayor na yato na hali sa saving ko, pagkato sa Zone 4, diri kakayanon bagasan 20%. So sabi ni Mayor, kung pwede, kung may alot, pwede pa kita makadagdag sin loan. Kasi daw ko talaga, Mr. Chair, and gagastuson, so na parang kanal na dako, drainage system. So napagkausapan man yun dito, na kung babasihan, diri talaga makaya sa insertion dito sa 20% development fund kasi diyan ka man makuha sin 10 million instant na ano tabi dito sini na ano na 20% development fund. So that is an kuan ni Mayor na eager naman na mapamayad yun na tinamputa dito sa may Zone 5. Yun na kara ano Consal Vincentao na drainage doon na mabubungkal yung pakato sa Zone 4. So wala makita in amount na dako talaga na pwede sulod sa 10%. Napag kuan lang yun, na kung pwede, makakaya sa LGU bulan na mag-loan, why not? Yun lang naman ang nabasihan ko dito na kung pwede. Okay. Thank you for that concern of yours, Councilor Recto. Since mayon baga po kita yung tawag na prerogatives sa ato local chief executive sa mga priority projects po nato. Kita po inaayon man lang kita sin permission ni Mayor sin kung pwede mainan i-priority sa niyan na taon. So maybe next year or maybe sa mga sa masunod pa na taon masabay na po 'yun na concern mo po, Councilor Recto. Pero ako I agree didi sa in realign po sa munisipyo tapakad to tabi sa Sitio Liman kasi mo tabi inan immediate tabi na naimod ko na kay puan solusyonan kasi pag oras na maruba po ito na tinampo okay 20% po ang inistoryahan ta didi infrastructure sa concern po ni Councilor Recto kung oras po na maruba ito tinampo sa Sitio Liman magiging isolated po sila kaparehas po sa Barangay San Ramon, San Bagyo Tabi, na naruba po sa kanila spillway na inagihan Tabi. So, ayurugsan ang magiging situation po sa Sitio Liman. So, ito Tabi, and immediate po ito. And sa Zone 5 naman, okay pa naman po ang mga agihanda doon, kaka-repair lang. Nagbutang po kita sin mga drainage system Tabi na hali sa DPWH na 100 million po ang ginastos po. Tama ba? 100 o 50 million sa DPWH po sa mga nakaagi na taon sa Zone 5. Tama? 100. Thank you, Engineer Speedy. So, yun po. Para sa ako, ang priority project po niyan sa munisipyo is ito na nasa Sitio Liman po muna. So, sa mga masunod na taon, maybe, maalokar po sun si Mayor. Aramtaman si Mayor, dire man sun papabaya sa mga barangays Tabi. And permi man po nag-iikot sun si Mayor Mayo. Non-permi po for consideration sa Municipal Development Council. Yes, permi yan. Nasa MDC po yan.
AIP po, ang kaipuhan to po. Pero may nasa una yan sa ato annual investment plan. Yan. Mr. Chairman, since that I think the explanation of Ma'am Dang of the MPDO, so the items number 2 and 3 with the proposed resolution number 2026 with for the adaptation and approval of the 20% under the MDC resolution number 2 with the amount of 28 million rather, sorry, 28 million pesos. And number 3, Yes po. we have now the proposed resolution number 2026-0014 Opo. for the MDC fund for the Municipality of Bulan, Sorsogon for adaptation and approval of 29,779,229. So, Mr. Chair, I move for approval. I second the motion. Okay, in motion of Councilor Recto Valeriano, seconded by Councilor Vincent Howe, the items number 2 and 3 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you. Item, may saro pa po. Item number 4, proposed resolution number 2026-024, certified urgent. Resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Igordala, to enter into and sign the memorandum of agreement with the barangay government of Calumagon for the grant of financial assistance, 250,000 intended for the concreting of Farm to Market Road at Sitio Buntay, Barangay Calumagon, Bulan, Sorsogon. Good morning, Kapitana Edna. Mr. Chair. Yes, Councilor Howe. Hapot ko lang po si Kapitana. Yes. Ito na tinampo na pabuntay, ito na malapukon mo, ito nahimuan. Ang binisita po sa engineering last year, ito po na nautod na in Cemento San sa Pasag ka? doon sa may Santol, an sa ingod na Rakalingasyon kasi pagbisita mo sa doon na engineer speedy haboy pay simento. Niya na istorya ko an sabi sa doon na tagapagmana, pwede man kuno ito sementohon at isyad to na open, diri lang magrangkasan gilid. So, sinukulan mi na po yad to, hinimuan program of work last year. Kaso na, nagkamayon lang sim problema kasi nag-election na ubusan ako pan. So, bao po yad to. Pero, sa pasunod dyan buntay, grabe pa po ang siminto. Oh, grabe. Kasi yad to po na yung sasabi mo na, Sa may kapilya na ito ha, harayo na ito. Maya. So, Mr. Chair, Yes po, Councilor ini Howe. na 250,000 aniyan na ini na budget for 2026. Mao tabi. So, mga March pa ini. Yadi po si former Councilor Excel Zuniga. Makasimbag po, sir. Good morning, Sir Good morning, Chairman. tabi. Ini po kay ang budget tabagan niyan wala pa in review pa sa probinsya. Mga Siguro ko mga March pa tabi ini. March, April. Pero ini po may pundo na ini. Kaya Mga po. Okay. approval sa may ano baga, may donation baga kita na. May donation baga ng executive. Opo. Ini hali ini sa donation or Barangay Augmentation Opo. Fund. Kaya para yun may budget kay. Opo. Panibago na budget. Ah. Kaso medyo malilate pa. Opo, mga March na ini may implement March. siguro. nag-initial na po si Mayor sa resolution po na bago, pero ang advice niya sa ako, hulat to na ma-aproban sanggunian panalawigan yung budget. Opo. Tsaka, Mr. Chair, ang MOA sa Calumagon and LGU, Okay po. yadi na the Barangay Government of Calumagon. Mo na talaga yung gagamit niya na. Okay po. So, okay man So, po. Mr. Chair. Sige po. Go ahead, tabi, Uh, Councilor Howe. Resolution authorizing the Municipal Mayor, Romeo Gordola, to enter into a sign of memorandum of the agreement for the grant of financial assistance to the Barangay Government of Calumagon. This municipality, the amount of 250,000. I move for the approval on committee level. Second, but
Mr. Chair. Okay, in motion of Councilor Vincent Howe, seconded by Councilor Recto Valeriano. Proposed resolution number 2026-024 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. Thank you. And I move for the adjournment. Okay, the second set of committee hearing on appropriations and budget is now adjourned. Ako kahapon.